Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, Lima, on va voir activité de langue 3, utiliser l'expression de la condition. شنو هي la condition؟ اللي كنعرفو هو الشرط. Donc, غادي نشوفو comment on exprime une condition. يعني كيفاش كنعبرو على واحد الشرط. Chers élèves, on va commencer par je retiens et puis on va faire des exercices d'application. يعني غادي نقدمو je retiens نفهمو القاعدة ومن بعد غادي نشوفو تطبيقات تمارين تطبيقية. D'accord, donc je retiens l'expression de la condition. يعني كيفاش كنعبر على la condition. أول حاجة كنشوفو عندنا A B يعني les locutions et les conjonctions. donc القاعدة ديال les locutions كنشوفو واش عندنا كنشوفو السوجي واش عندنا le même sujet يعني نفس الفاعل ولا عندنا دو سوجي ديفيرون. دونك الا كان عندنا نفس السوجي كنستعملو ا كونديسيون دو والمود دو فيرب كيكون ا لانفينيتيف. دونك جيسبر كو سي كلير. دونك عندنا ميم سوجي كنستعملو ا كونديسيون دو او لو مود دو فيرب كيكون لانفينيتيف. دونك الا كانت عندنا ا كونديسيون كو كيكونوا عندي دو سوجي ديفيرون يعني دو سوجي ديفيرون يعني كنستعمل ا كونديسيون كو le mode du verbe هو le subjonctif. donc الحاجة الوحيدة اللي نقدر نقول لكم خصكم تحفظوا هنا هي la conjugaison surtout le subjonctif et le conditionnel présent le futur simple. d'accord donc كيكون عندي le même sujet كنستعمل à condition de ou l'infinitif. كيكونوا عندي deux sujets différents يعني جوج ديال الفاعلين كنستعمل à condition que plus le subjonctif. donc غنشوفوا هادشي في التطبيق. d'accord بالنسبة لي كونجونكسيون عندنا سي بلس بريزون ملي كتكون عندنا سي دونك هنا عندنا نفس الحاجة مي هنا كتكون عندنا سي والفيرب اللي من موراها كيكون كونجيغي او بريزون. دونك كنستعمل لو فيتور سامبل. داكوغ دونك الا كانت عندي سي بلس امبارفي كنستعمل لو كونديسيونيل بريزون. داكوغ نعاود سي بلس بريزون اون utilise لو فيتور سامبل. دونك يعني في البرينسيبال غيكون عندي بريزون في السيبوردوني غادي يكون عندي لو فيتور سامبل. الا كانت عندي سي بلس بريزون في لا سيبوردوني غادي تكون لو فيرب كونجيغي او فيتور سامبل. الا كانت عندي سي بلس امبارفي يعني في البرينسيبال في لا سيبوردوني غادي نكونجيغي لو فيرب كونديسيونيل بريزون. داكوغ دونك اون فا فوار لي زيكزامبل وغادي تفهموا اكثر. exprimer la condition هو واحد الدرس حتى هو اللي كيعتمد بزاف على la conjugaison. donc la question numéro 1, je conjugue les verbes au temps et au mode convenable. d'accord donc ناخذ la première phrase غادي نشوفوا c'est la passe de son coéquipier et précise l'attaquant le verbe marquer le but. donc هنا شنو غادي نحدو غادي نمشيو نشوفوا où est le verbe. donc غادي نشوفوا من مورا سي le verbe هو est. donc est c'est le verbe être au présent. donc بما انه عندنا سي بلس بريزون دونك هنا غادي نستعملو لو فيوتور. دونك لو فيرب غادي يكون على هذا الشكل marquera. d'accord donc l'attaquant marquera. donc لا بغينا نعوضو l'attaquant يعني غنعوضوه par il. d'accord donc marquera terminaison غتكون عندنا a. donc le deuxième exemple, je t'achèterai un cadeau à condition que les magasins le verbe être ouverts. donc هنا غادي نشوفوا اول حاجه عندنا deux sujets عندنا je عندنا les magasins. d'accord alors donc ما عندناش قاعده ديال سي عندنا قاعده ديال à condition que. donc من مورا à condition que قلنا كنستعملوا le subjonctif. donc le verbe être sera conjugué au subjonctif. donc soit donc être هي soit au subjonctif يعني غتولي soit. d'accord donc soit au vert. donc voilà غتولي la phrase je t'achèterai un cadeau à condition que les magasins soient ouverts. d'accord donc بالنسبه ل si donc هنا عندنا si vous appliquez la règle convenablement vous le verbe avoir de bons résultats. donc هنا غادي نشوفوا عندنا سي دونك نطبقوا القاعده ديال سي. donc هنايا عندنا appliquer il est conjugué هذا هو le verbe il est conjugué au présent. donc هنا le verbe avoir sera conjugué très bien au futur simple. donc شنو غادي نقولوا au
aurait. D'accord? Donc, هذا هو le verbe avoir au futur simple. Donc, غادي نشوفوا la dernière exemple. Le dernier exemple. Je prendrai de belles photos à condition d'avoir une caméra sophistique. Donc, je prendrai de belles photos à condition de. Donc, automatiquement, à condition de. Regardez, la préposition de. Donc, le verbe à l'infinitif. À avoir. D'accord? Donc, voilà. J'espère que c'est clair. Donc, chers élèves, on a ici je lis et je comprends. Madame Loisel se rend compte qu'il a perdu sa rivière de diamants. Donc, le maraîcher nous dit, tu assures que tu avais encore la rivière de diamants en quittant le bal? Oui, je l'ai touché dans le vestibule du ministre. Mais si, regardez, pour exprimer la condition, si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Elle doit être dans le fiacre. Oui, c'est probable. Donc, d'après me passant la parure. دائما هاد اللي كيكون الكتابه مختلفه وكيكون اون با سي لا سورس. دونك هذا هو المصدر. لا قالوا لكم جبدوا لينا مصدر النص يعني لا سورس دو تيكست. دونك هذا هو المصدر ديال النص. داكوغ. دونك هنا غادي نشوفوا مجموعه من الجمل اللي كانوا جمل عاديين وربطنا بيناتهم باش بوغ اكسبريمي لا كونديسيون. داكوغ. دونك غادي نشوفوا لا ميثود كيفاش داروا. دونك عندنا A. Ne gagneront le prix du concours de la nouvelle, ne travailleront sérieusement. Donc هنايا الجمل بيناتهم ان بوين خصنا نربطو بيناتهم باش يعطونا ان سوبوردوني. D'accord? Alors, une subordonnée. Donc, nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle à condition de travailler sérieusement. D'accord? Donc, nous avons à condition de. علاش حيت عندنا le même sujet. عقلوا مزيان عندنا le même sujet. Donc, nous. D'accord? Alors, donc, استعملنا à condition de. غالبا من مورا de كيكون ماشي غالبا دائما من مورا de le verbe se met à l'infinitif. يعني الفعل كيكون في l'infinitif. D'accord? Alors, هذه هي الميثود الأولى. الميثود الثانية. Je te prête mes revues. Tu feras l'exposé convenablement. Donc, عندنا je ou tu. أول حاجة كنلاحظوا أنه عندنا deux sujets différents. Donc, غادي نستعملوا à condition que. D'accord? Je te prête mes revues à condition que tu fasses l'exposé convenablement. Donc, هنايا face هي le verbe faire au subjonctif. حيت عندنا à condition que. من مورا que دائما le verbe se conjugue au subjonctif. وبما أنه عندي je tu donc عندي deux sujets différents. يعني جوج ديال الفاعلين. عندي je et tu. voilà هاد المجموعة ديال الأسئلة باش نفهموا شنو هو الدور ديال لا كونديسيون. دونك alors je lis l'extrait de me passant puis je dégage à partir de la phrase soulignée. donc la phrase soulignée هي هذه جملة اللي مسطرين عليها. d'accord. voilà on a si tu l'avais perdu dans la rue nous l'aurions entendu tomber. donc هذه غادي نستخرجوا منها la proposition principale. فين هي la proposition principale؟ très bien هي nous l'aurions entendu tomber. D'accord? La proposition subordonnée, دائما la proposition subordonnée هي اللي كتكون من مورا si. D'accord? Tu l'avais perdu dans la rue. هذه هي la subordonnée. La conjonction اللي استعملنا هي si. donc هنا غادي نحطو si. D'accord? alors je précise la question numéro 2. je précise c'est les Loisel ont entendu tomber la rivière de diamants. donc bien sûr قالك نحدد واش هما سمعوا هذيك la rivière طاحت. non. je précise à quelles conditions elle aurait pu l'entendre tomber. donc je mets une condition et il a donc si tu l'avais perdu dans la rue. si elle avait perdu dans la rue. il a كانت فقدات هذيك la rivière في la rue. d'accord. voilà ها هي الكونديسيون si tu l'avais perdu dans la rue. d'accord. donc هذه هي الكونديسيون. alors je relève voilà pardon je relève la conjonction qui exprime cette condition. شنو هي؟
il y a si, d'accord? Donc la conjonction qui exprime cette condition, il y a si, d'accord? Alors je devine la relation des propositions principales et subordonnées dans une subordonnée de conditions. Voilà, donc غادي نكتبوا هاد la phrase. Chers élèves, بالنسبة لهاد الطابلو عندنا l'action principale, la condition correspondante, d'accord? Donc غادي نستخرجوهم من هادوك les phrases اللي شفنا 1, 2 et 3, d'accord? Donc l'action principale بالنسبة la phrase 1, nous gagnerons le prix du concours de la neuvaine. C'est-à-dire l'action principale, d'accord? بالنسبة condition, nous travaillerons sérieusement, d'accord? بالنسبة la question 2, l'action principale, il y a je te prête mes revues. Je n'ai la condition, il y a tu feras l'exposé convenablement, d'accord? بالنسبة 3, je la lirai en 2 jours, d'accord? Je la lirai en 2 jours, يعني نقراها في يومين. Si on m'offrait une nouvelle. Donc هذه هي la condition, d'accord? Donc هذا الشيء déjà جاوبنا عليه ولكن غادي نعاودو. Donc بالنسبة la question 7, je compare les phrases de l'exemple puis l'exemple 1 puis je relève. Donc les sujets des propositions, les modes du verbe utilisé. D'accord? Donc, n'est-ce pas la phrase 1, on a sujet nous, le temps اللي l'infinitif. D'accord? Donc, le mode du verbe voit l'infinitif. D'accord? Donc, je compare les phrases de l'exemple 2, puis je relève les sujets des deux propositions. Donc, le sujet de la deuxième phrase, on a je et tu. D'accord? واش نستعملنا le mode du verbe utiliser, استعملنا le conditionnel présent. Donc je conclus que donc je conclus هو je retiens. يعني فاش كتكون عندي le même sujet كنستعمل d'accord كيكون عندي le même sujet كنستعمل à condition de وكنستعمل l'infinitif. ملي كيكون عندي deux sujets différents كنستعمل à condition que ou donc غادي ترجعوا je retiens. Donc كنستعمل à condition que et le mode de verbe voit le conditionnel présent. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Voilà, chers élèves, on est arrivé à la fin du vidéo, donc j'espère que vous avez bien compris. ما تنسوش تخليو ليا التعليق ديالكم les questions ديالكم et bon courage. كنتمنى اللي يتابعوا الامتحان ان شاء الله يدوزوا بخير وعلى خير et à très très bientôt.